今日我哋嚟做一個冬菜冬瓜鴨湯。 Menu kita hari ini adalah tong choy tong kwa ngap tong. 首先將隻鴨內外洗乾淨佢， Pertama, bebeknya kita cuci ya sampai bersih. 洗一洗啲冬菜，可以洗走裏邊嘅沙同埋好多過多嘅鹽。 Tong choy kita cuci sampai bersih ya, karena di dalamnya banyak banget garamnya.冬瓜要去咗啲囊先， Isi tongkuanya kita buang ya. 煮老火湯嘅冬瓜唔使切皮嘅，大件就得㗎啦。咁樣嚿冬瓜就唔會散晒。 Kulit tongkwa jangan dibuang ya, kita irisnya besar-besar. 先用薑同料酒幫隻鴨沖個熱水涼， Panaskan air, kasih jahe, arak beras, bebeknya kita rebus bentar. 出水1-2分鐘就得㗎啦。主要係要嚟洗咗啲污糟嘢同啲雪藏味。 Rebus kira-kira 2 menit supaya bau amisnya hilang. 喺炆鴨之前，我哋通常會燒熱隻鑊，大火煎一煎隻鴨嘅表皮，咁樣可以去除鴨嘅騷味。 Saat memasak bebek, gunakan api yang besar, kita cin dulu ya bagian kulitnya. 將隻鴨爆到有少少窿嘅時候，就可以落少少料酒，咁樣個湯會更香㗎。 Kalau sudah kecoklatan, tambahkan arak beras ya, supaya kuahnya lebih harum. 之後倒入熱水，水咧就大概浸過隻鴨就 OK 㗎啦。 Tambahkan air panas sampai menutupi permukaan bebek. 然後落胡椒粉、鹽，落個少少底味先。 Tambahkan garam dan merica bubuk. 個湯底煮好咗之後，將佢放落個壓力煲裏邊，加上冬瓜、冬菜同埋其他材料。 Setelah mendidih, semuanya kita masukkan ke dalam panci presto. 用壓力煲煲呢啲咁樣嘅中式老火湯就好方便嘅，煲30分鐘就有得飲㗎啦。 Kalau menggunakan panci presto lebih mudah ya, kita tinggal tekan 30 menit sudah oke. 如果屋企冇壓力煲，用普通嘅煲，大火煮滾咗之後，收中細火，慢慢煮去2個零鐘，個效果都一樣嘅。簡單易做又好味道，大家一齊試下做啦！ Sangat mudah dan sangat enak. Teman-teman selamat mencoba. Terima kasih sudah melihat. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment.